amazed at his talent, his ability. y también de ver el talento y la habilidad del pastor. And Pastor Jonathan Y el pastor Jonathan has become my personal tailor. ha sido aquel el que teje. He cose. dresses me now. Él es el que me ayuda a vestirme ahora. So he makes my shirts. Entonces él hace mis camisas And I like to wear gray. y a mí me gusta usar el color gris. And my wife gets sick of me wearing gray. Y a mi esposa ya no le gusta que esté usando el gris. I had Pastor Jonathan make me 5 gray shirts. El pastor Jonathan me hizo 5 camisas de color gris. Well, he surprised me with some black shirts with some color in them. Y me sorprendió con esas camisas negras que tienen color aquí. So evidently he, like my wife, is tired of seeing me in gray. Y igual que mi esposa, ya se cansó de verme en gris. But years ago, Hace años atrás, when I pastored when I was in my 20s, cuando yo tenía unos 20, I always wore a tie, a suit and a tie. yo siempre usaba una corbata. It was what was expected in that generation. Y eso es lo que se esperaba en esa generación. My granny's generation would not listen to a young preacher if they were not dressed. So, la generación de ese momento no podía escuchar a un pastor si no estaban bien vestidos. Had to have that suit and tie. Tenía que usar yo ese traje y esa corbata. Every time I put it on, Y cada vez que me la ponía, I felt like I was somebody that I wasn't. me sentía como que era alguien que no en realidad era. I felt as if I was pretending to be somebody that God didn't want me to be. Me sentí como que tenía que ser alguien que Dios no quería que yo fuera. Long story short, Una historia corta en vez de larga. in 2008, En el 2008 I felt God say, be who I've called you to be. sentí que Dios me dijo, sé quien yo te he llamado a ser. So I started wearing t-shirts and blue jeans. Entonces empecé a usar camisetas y pantalones de color azul. Another reason why I started wearing blue jeans and t-shirts Y algo otra de las cosas por las que usé camiseta y jeans is when I went to visit people. es porque cuando iba a visitar a las personas, People would say, I don't have anything to wear to church. la gente me decía, yo no tengo nada que ponerme para la iglesia. What I started telling them was this. Entonces lo que le empecé a decir era esto. I'll be in a t-shirt and blue jeans. En camisa, yo en camiseta y en jeans. And if you come in a t-shirt and blue jeans Y si tú vienes igual, and they ask you to leave, y si te dicen que te tienes que ir, I'll leave with you. yo me iré contigo. We are called, each of us are called to a different calling. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a un diferente llamado. I am called to reach a certain people. Yo he sido llamado para poder llegar a diferentes personas. Pastor Jonathan and Generation with Purpose is called to reach certain people. El pastor Jonathan y Generación con Propósito han sido designados para alcanzar a ciertas personas. We can't reach everybody. No podemos alcanzar a todos. The main thing is to be who God has called you to be. Lo primordial es de ser quien Dios nos ha llamado a ser. He gave you your parents, Él te dio tus padres, where you were born, donde tú naciste, all your struggles, todas tus dificultades, all your heartache, todas las cosas duras, all the joy. todo el gozo. He gave you everything that's happened in your life Te dio todo lo que ha pasado en tu vida to create you to be a unique, special person. para crearte, para que seas una persona única y especial. Don't rob God by trying to be somebody else. Así que no le robes a Dios de ser una persona diferente. Be who God wants you to be for His glory. Sé quien Dios te has puesto a que tú fueras para la gloria de Él. I'm going to be preaching this morning, or this afternoon, I should say, So voy a predicar en este momento out of Acts. de Hechos. And we're going to begin reading in verse 42 of chapter 2, Acts chapter 2, verse... Go ahead. Capítulo 2, versículo 42, Verse 42. verso 42. Jesus has been crucified. He's been resurrected. Jesús aquí ha sido crucificado y resucita. He's walked on this earth for 40 days. Él camina en este mundo por 40 días. He ascended into heaven. Él asciende al cielo.
And then he told his disciples to wait for the Holy Spirit. Luego le dice a sus discípulos que esperen por el Espíritu Santo. 10 days after he ascended into heaven, Y 10 días después de que él asciende al cielo, there was 120 believers in a room. habían 120 creedores que estaban en un cuarto And the Holy Spirit came and filled them. y el Espíritu Santo vino y los llenó. And Peter began to preach. Y Pedro empieza a predicar. This Peter, the same Peter Y este Pedro, that had denied Jesus, que había dicho no a Jesús, that thought his ministry was over. que pensó que su ministerio ya había terminado, But the same Peter that Jesus restored into the ministry. el mismo Pedro que Dios restauró para el ministerio, The same Peter that Jesus said, "Do you love me, Peter?" el mismo Pedro que Dios le dijo, ¿me amas, Pedro? Peter said, "Yes, Lord." Y que Pedro le dijo, sí. Again, Jesus said, "Peter, do you love me?" Y otra vez Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? And he said, "You know that I love you." Y Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo. And he said one more time, Jesus did, "Peter, do you love me?" Y Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? At that point, Peter's heart was broke. Y en ese momento el corazón de Pedro se quebranta He said, "You know I love you, Lord." y le dice, Jesús, tú sabes que te amo. He said, "Go feed my sheep." Entonces le dice, ve y dale de comer a mis ovejas. So isn't it wonderful that God uses people that have failed miserably? So, qué maravilloso que Dios puede usar a las personas que han fallado miserablemente. Have you ever failed? ¿Alguna vez tú has fallado? Have you ever thought that you maybe have committed the one sin that God would never use you? ¿Alguna vez tú has pensado que has cometido un pecado en el cual Dios nunca te va a usar? Here we have Peter, Y aquí tenemos a Pedro, the leader of the disciples, el líder de los discípulos, that denied the Lord. que dijo que no cuando le preguntaron si conocía a Jesús. When Jesus needed a friend the most, Cuando Jesús necesitaba a un amigo, Peter turned his back on him. Pedro le dio la espalda. But I'm so thankful for the grace and the mercy of our Lord Jesus, Pero estoy agradecido por la misericordia y la gracia de Dios, who forgives. que nos perdona, But not only does he forgive, pero no solo nos perdona, he restores. sino que nos restaura. And so this Peter preached a message, Y este Pedro da una predicación, the first message after the Holy Spirit fell, el primer mensaje cuando cae el Espíritu Santo, and over 3,000 people were saved. y 3,000 personas se salvan. And here the 3,000 people are in Jerusalem, Y las 3,000 personas están en Jerusalén, and we see the start of the church. y vemos el comienzo de la iglesia. So out of these 3,000 people, So, de estas 3,000 personas, the gospel has come to us today. la palabra de Dios ha venido a nosotros ahora. Peter preached. Pero predica, 3,000 people were saved. 3,000 personas se salvan. Those 3,000 people were faithful to what God told them to do. Esas 3,000 personas son fieles a los que Dios manda hacer. Go into all the world, Vayan a todo el mundo, make disciples, hagan discípulos, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. bautícenlos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. And because of that, Y por eso, you and I are believers today. tú y yo somos creyentes ahora. Now, don't you want to continue this? Ahora, ¿tú no quieres continuar esto? I want this message to help us to know what the first century church was doing Y yo quiero que con este mensaje te quede claro qué es lo que estaba haciendo la iglesia in order for them to turn the world upside down. en ese momento para poder darle la vuelta al mundo. Because we need to be duplicating what they were doing. Porque tenemos que hacer lo mismo que ellos estaban haciendo. So I believe that by looking at the scripture that I'm going to read this afternoon, So creo que al leer este pasaje en este día, we can see what a true New Testament church, their function is. A New Testament church's functions are. pues vamos a poder ver lo que las funciones reales la iglesia fueron. So let me begin reading Acts chapter 2, So voy a leer en Hechos 2, beginning in verse 42. en el versículo 42. Let me read a verse and you read a verse? Yeah. Okay. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración.
A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. And all the believers met together in one place and shared everything they had. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people, and each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. So in this passage I see 5 primary functions of a New Testament church. En este pasaje veo 5 cosas de la iglesia del Nuevo Testamento. They are to teach, Ellos tenían que enseñar, they are to fellowship, tenían que congregarse con los unos los otros, to share meals, a compartir comidas, to pray, a orar and to be generous. y a ser generosos. And then when we look down at verse 47, we can see if we apply those principles or those functions to our church, Y cuando vemos en el versículo 47 que si estas funciones se ponen a cabo, then the results will be praising God, entonces el resultado va a ser adorar a Dios, unity, unidad and kingdom growth. y que crezca el reino de Dios. I don't know if your culture is the same as my culture or not No sé si tu cultura es la misma que la mía when it comes to church. cuando viene en sí de la iglesia. But it seems like the churches in America have made church all about themselves. Pero pareciera que la iglesia en América se hace más como de ellos. Not about the Lord. No de Dios. He doesn't, we will say he has the center spot in the church. Tal vez decimos que Él tiene el centro principal en la iglesia. But are we really doing what he's called us to do? Pero en realidad si estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. I see 2 different attitudes in America's churches. Y yo veo ahora 2 actitudes diferentes en América. I call it a country club mentality Le llamo un club de country, and a consumer Christianity mentality. una mentalidad también de consumir. Let me tell you about the country club mentality. Te voy a decir de la mentalidad del club de un country. Do you know what I'm saying when I say country club? ¿Saben de lo que estoy hablando cuando estoy diciendo como un club? It's the golf course community. Como cuando la gente va a jugar golf. You pay a membership fee. Te pagas una membresía, You have a clubhouse. tienes una casa de club, You meet in that clubhouse te congregas ahí to fellowship, para hablar con personas, to share a meal, para compartir comidas, but it's all about you. pero siempre es acerca de ti. So instead of asking what does Jesus want us to do, En vez de decir qué es lo que Jesús quiere que hagamos, we have a tendency to ask what's best for us. tenemos la tendencia a decir qué es lo mejor para mí. And we're going to be renovating our sanctuary. Y vamos a renovar este santuario, New carpet, nuevas alfombras, get rid of the pews, vamos a quitar todas las and have comfortable chairs. y a tener asientos más cómodos. It was given to us. A lady donated the money for us to do this. Y una señora nos donó este dinero para hacer esto. So I'm thankful to be able to do this. Estoy muy agradecido que vamos a poder hacer esto. These pews are 52 years old, Estos bancos tienen 50 años ya and they've served their purpose. y ya sirvieron su propósito. And we would still be sitting in these pews if this lady didn't give us this money. Y siguiéramos todavía tener estos bancos si ella no nos hubiera dado el dinero. So I'm not saying that we shouldn't do certain things to better the atmosphere or to better the facility and take care of our facility. No estoy diciendo que no deberíamos de hacer las cosas como poder renovar el lugar aquí. But I am saying, what is our number one mission? What is our number one priority?
Pero estoy diciendo qué es lo primordial y cuál es la prioridad. Is it our comfort? ¿Es en nuestra comodidad? Is it to say, oh, we've got a brand new facility, we've got new chairs, and to be able to brag about that? ¿Es para poder decir, ya tenemos cosas nuevas, ya entramos sillas nuevas? Or are we got the attitude of we're thankful for these chairs, and by having these chairs, we can possibly make it more comfortable for us to reach other people for Jesus Christ? O tenemos la actitud de decir, estoy agradecido por estas sillas y así vamos a poder alcanzar a más personas para Dios. So the country club mentality So esa mentalidad de club is turning our eyes inward nos muestra que estamos viéndonos a nosotros mismos instead of external. en vez de ver algo externo. Have you ever heard of the term kingdom work? ¿Has escuchado el término de el trabajo del reino? For many years when I was a pastor, Por muchos años cuando yo era un pastor, I did church work. yo hacía trabajo de iglesia. There's a difference between church work and kingdom work. Hay una diferencia de hacer el trabajo de la iglesia y el trabajo del reino. I was focused more on the church than I was on God's kingdom. Estaba más enfocado en la iglesia que en el reino de Dios. I finally realized if I would focus on God's kingdom and do what's best for God's kingdom, Y finalmente realicé que si yo estaba más enfocado en esto, then the church would take care of itself. que si yo me enfocaba más en el reino de Dios, la iglesia solita iba a salir adelante. I did my best to get our church to grow. Hice lo mejor para que la iglesia creciera. Why did I want our church to grow? ¿Por qué quería que la iglesia creciera? Well, I would like to say for the glory of God, Para decir, para la gloria de Dios. but for us as pastors, Pero nosotros como pastores, a lot of times we find our identity and our success muchas veces ponemos nuestra identidad y nuestro éxito in how many people come to church. en cuánta gente viene a la iglesia. So a lot of times if we as pastors get our eyes on the numbers, So, muchas veces si como pastores ponemos los ojos en el número, two things can happen. dos cosas pueden suceder. It could depress us when many people don't come, Nos puede poner en depresión porque no vemos que mucha gente viene, or we can get proud when a lot of people do come. o podemos sentirnos muy orgullosos cuando venga mucha gente. But if we stay focused on kingdom work, Pero si quedamos enfocados en el doing trabajo del reino, what's best for the kingdom. hacer lo mejor para el reino de Dios. When Jesus was ministering on earth, Cuando Jesús estaba ministrando aquí en el mundo, if you look at his ministry, si vemos a su ministerio, he ministered to the people that God put in his path. él ministraba a la gente que Dios le ponía en su camino. It didn't matter who they were. No importaba quién fuera, Didn't matter whether they were rich and poor. He ministered to both. si eran pobres o ricos, Didn't matter whether they were sick or well. no importaba si eran enfermos o estaban saludables, It didn't matter whether they were blind or they could see. no importaba si eran ciegos o podían ver. He ministered to whoever God put in his path. Él siempre ministraba a los que Dios le ponía en su camino. And that's what we have to do as a church. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. When God puts somebody in our path to minister to them, Cuando Dios pone una persona en el camino para ministrarles, we can have a selfish attitude. podemos tener una actitud egoísta. Well, we don't have time to minister to No them. tengo tiempo para ministrarles. They're going to interfere with the direction in which we were taking the church. Ellos van a interferir en la dirección en que vamos a llevar la iglesia. Well, we really don't have the money because that money was set apart for something special in the church. No tenemos el dinero porque habíamos apartado el dinero para algo diferente. Do you know that the Lord tests us, I should say, the Lord tests us? Tú sabes que Dios nos prueba And when the Lord tests us y cuando Dios nos prueba and we minister to those people that He puts in our path y ministramos a las personas and we are Jesus to them, y somos Jesús para ellos, even when we don't want to be Jesus to them, aunque no queremos ser Jesús para ellos, God honors it Dios lo honra and He blesses it. y lo bendice. So we have this country club mentality in many churches today in America. So, esta mentalidad de club se ve mucho en la comunidad. Do you have it in your cultures as well? ¿Ustedes lo tienen en la cultura? No, not really. Yeah, some people saying yeah, okay. Una gente está diciendo que sí. And then the consumer Christianity mentality. Y luego el consumismo. This is, we have mega churches
big churches. Y tenemos iglesias grandes aquí. I'm not against big churches. Yo no estoy en contra de las iglesias grandes. There was 3,000 people right here after the first day of the Holy Spirit falling, coming down. A mí aquí cuando Pedro predica habían 3,000 personas. I'd say that was a mega church, wouldn't you? Esa era una iglesia mega, una iglesia grande. Yeah, so we can't fuss about mega churches. So no podemos decir nada como acerca de las iglesias. But what we do need to be careful about Pero lo que sí tenemos que tener cuidado is a lot of the mega churches es que las iglesias grandes are growing están creciendo with people con gente that just want to come in, que solo quiere entrar, drop their kid off at the children's program, dejar a su hijo en el ministerio de hijos, grab a latte or a coffee, ve a tomarse un cafecito, come and sit on the back pew, sentarse en las bancas de atrás, listen to the beautiful music more so as entertainment rather than worshiping God, escuchar a la música bonita más como por un entretenimiento que adorar a Dios, hear a very elegant message that lifts them up, un mensaje muy elegante que los levanta, leave church and think that you've done something wonderful for God. irse de la iglesia y pensar que has hecho algo maravilloso para Dios. And they're looking for a church to meet their needs. Y buscan una iglesia que les pueda, que ellos puedan proveer a sus necesidades. Church is not here to meet your needs. La iglesia no está aquí para proveer a tus necesidades. They are, I guess a spiritual need, we could say a spiritual need. Podemos decir una necesidad espiritual, But they're not here to minister to your emotions and make you happy. We're not here as pastors to make you happy. pero no estamos aquí para hacerte feliz. God is using us to help you to be holy. Dios nos está usando para ayudarte a ser santo. And in the middle of that message that we have to preach Y en medio de ese mensaje que tenemos que predicar, is that we have to realize that we're sinners in need of a Savior. es que tenemos que caer en cuenta que somos pecadores y necesitamos un Salvador. So we can't give you warm fuzzies all the time. So no te podemos dar siempre algo que tú sientas que es bonito. The gospel cuts. La predicación corta. In Hebrews, the writer of Hebrews says the Word of God is sharper than a two-edged sword. En Hebreos dice que la espada es de doble filo y corta. Have you ever read the Word of God and just been convicted to no end? ¿Alguna vez has leído la palabra de Dios y ha traído convicción a tu vida? That's what the Word of God's supposed to do. Eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer. Because if you never realize you're a sinner, Porque si tú nunca te das cuenta que eres un pecador, then you'll never come to a saving knowledge of Jesus Christ. nunca vendrás a la salvación de Dios. I've been teaching through the Romans chapters 5, 6, 7, and 8. I just finished last week. He estado predicando de Romanos 6, 7 y 8. One of the greatest passages in all of the New Testament. Uno de los pasajes muy bonitos del Nuevo Testamento. Many scholars and many biblical teachers will say Romans chapter 8 is the greatest chapter in the Bible. Y muchos teológicos dicen que Romanos 8 es uno de los mejores pasajes de la Biblia. But before you get to Romans chapter 8, you got to read Romans 5, 6, and 7. Pero antes de llegar al 8 tienes que leer el 5, el 6 y el 7. And that says we've all sinned. Y ahí dice que todos hemos pecado, It said that we are enemies with God. que somos enemigos de Dios And it says that we're in desperate need of Jesus. y que tenemos una desesperación de necesidad de Dios. So that is the message of the gospel. That's the message that we must proclaim. Y ese es el mensaje que necesitamos proclamar. And so many people want to go to a church and just hear a fluffy message, Y mucha gente solo quiere venir a escuchar ahí un mensaje feel-good message, que se sienta bien. a church that meets their needs. La iglesia que concede las necesidades de ellos, Got a dynamic children's que ministry. tiene un ministerio de niños dinámico, Got a dynamic music ministry, which y'all have. que tienen un equipo de adoración dinámico que nosotros tenemos. I couldn't understand every word, No podía entender todas las palabras, but I know good music when I hear it, pero yo sé que es buena música cuando la escucho, and that's good music. y esa es buena música. Thank you for singing some in English. Gracias por cantar algunas en inglés. Beautiful, beautiful. Muy bonito. But those are the two attitudes that I see in America's churches. Y esas son las dos actitudes que yo veo en las iglesias americanas. And it breaks God's heart. Y quiebra el corazón de Dios. What we need
to do as believers in Christ Y lo que necesitamos hacer como creyentes de Jesucristo is find a Bible-believing church, es encontrar una iglesia que cree en la Biblia, the one that preaches the gospel of Jesus Christ without any fear or reservation. que predica el Evangelio de Dios sin ningún miedo, sin ninguna reservación. And when we find that church, Y cuando encontramos esa iglesia, we need to commit to that church tenemos que comprometernos en esa iglesia and that body of believers y con la gente de la iglesia and say, God, how can you use me y here? decir, Dios, ¿cómo tú me puedes usar aquí? Do y'all also have a problem with people not coming to church when it rains? ¿Ustedes también tienen problemas con las personas que no vienen cuando llueve? That it might get a headache. Tal vez duele la cabeza, Oh, they didn't have a good day on Saturday. They played too hard down at the lake, or they went on vacation all week and they just couldn't get up and make it to Sunday. no tuvieron un buen día el sábado, se fueron de vacaciones y no pueden venir aquí el domingo. They're committed to everything except the church. Se comprometen a todo lo demás en vez de la iglesia. They'll make every excuse not to come to church. Ponen cualquier excusa de no venir a la iglesia. Don't be that way, my friend. No seas de esa forma. Make the church the priority in your life. Haz la iglesia tu prioridad en tu vida. Because in doing so, Porque en hacer eso, you're going to have a life that was changed. vas a tener una vida que va a cambiar. You're going to make a positive influence in your family. Vas a hacer una influencia positiva en tu familia. And the greatest thing that God's going to use you to help other people come to know Jesus. Y lo más grande es que Dios va a hacer que te use para atraer a otras personas. Everybody wants to be happy, right? Todos quieren ser felices. We'll never have true happiness in this world. Nunca vamos a tener una felicidad completa aquí en el mundo. Don't chase the fantasy of trying to be happy. So, no persigas la fantasía de ser feliz. Because happiness is based upon conditions and circumstances and things that are out of our control a lot of times. Porque la felicidad se basa en condiciones, en emociones. If everything's going well in your life, Como si todo está yendo bien en tu vida. if you get a new job, Si consigues un nuevo trabajo. you and your spouse are not fussing or fighting, Si tú y tu pareja no están peleando. your kids are doing well in school, Tus hijos están haciendo bien en la escuela. then that's based on circumstances. Entonces eso se basa en circunstancias. And it brings happiness. Y sí trae felicidad. But sooner or later, something's going to happen in this life that you can't find happiness in. Pero en algún momento va a pasar algo y no vas a encontrar la felicidad en eso. But if we know Christ and we're doing what He's called us to do, Pero si conocemos a Cristo y hacemos lo que Él nos está diciendo, we can have something far greater than happiness. podemos tener algo más grande que la felicidad. And that is joy. Y eso es el gozo. Joy that passes all understanding, a joy that we have a Savior that loves us, El gozo que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de tener a un Salvador, and that no matter what happens to us, y que no importa lo que suceda, we know that He loves us with an everlasting love, sabemos que Él nos ama con un amor eterno and there's a purpose for our suffering. y que hay un propósito en medio de nuestro sufrimiento. So you might be looking for a church to bring happiness. So, tú quizás estás buscando una iglesia que te traiga felicidad. Wrong reason to go to church. Es una muy mala razón por ir a la iglesia. Once again, find a church Una vez más, encuentra una iglesia that is preaching the Word of que God, está predicando la palabra, that's not afraid to preach it with power and authority, que no tiene miedo de predicarla con poder y autoridad, that is not trying to make you feel good, que no está tratando de hacerte sentir bien, but truly concerned for your soul pero en realidad importarse por tu alma and wants far greater for you than what you want for yourself. y lo que le importe más de lo que tú quieres, que lo que importe más en tu vida. A lot of times we think that a preacher, a pastor like me and Jonathan, Muchas veces pensamos como pastores como yo, el pastor Jonathan, that we've got a higher calling in God's kingdom than you. o se puede pensar que hay un llamado mayor en los pastores.
We don't have a higher calling. No tenemos un llamado mayor. We're doing what God has called us to do, Estamos haciendo lo que Dios ya nos llamó a hacer. and you are to do what God calls you to do. Y tú tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. And when we all get to heaven one day and see Jesus, Y cuando todos lleguemos al cielo y veamos a Jesús, Jonathan and I aren't going to get more rewards because we were pastors. Jonathan y yo no vamos a recibir más regalos porque fuimos pastores. We will be rewarded based upon whether we were faithful to that God called us to do. Nos van a dar de acuerdo a la fidelidad que Dios nos dio conforme a lo que Él nos mandó a hacer. So let a good solid church So, una iglesia sólida that is preaching the gospel and the word of que God, está predicando la palabra de Dios, commit to them comprométete ahí and allow them to help you to grow y deja que ellos te ayuden a crecer in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ, en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, so you can fulfill your calling, the God call that you have in your life, para que puedas llegar a cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida, so that you can bring glory and honor to God. para que tú traigas gloria y honor a Dios. So I want us to look just briefly So, quiero que veamos at these five functions of a church. These are the primary functions. a estas funciones principales de una iglesia. It's not all inclusive. No es todo inclusivo, There's other functions of a church. hay otras funciones en la iglesia, But don't you agree that we're living a very chaotic time? pero ahora estamos viviendo un tiempo muy caótico, A very immoral society? una ciudad, una comunidad muy inmoral, And we're living in a tumultuous time, un tiempo muy difícil, and people need Jesus, que la gente necesita a Jesús, just like that first century church. así como la iglesia que estamos. So I think if we go back and see how the first century church did church, Si vemos a la primera iglesia como ellos lo hicieron and we make some application to our y churches, aplicamos esto en nuestras iglesias, we can see the same result. vamos a ver los mismos resultados. So it says that they remained under the apostles' teaching. So dice que ellos estaban bajo las enseñanzas del apóstol. And if we look at the great commission over in Matthew, Y si vemos la gran comisión en Mateo, we can see that Jesus said to go into all the world podemos ver que Él les dice, vayan a todo el mundo and make disciples. y hagan discípulos. Now what's a disciple? Entonces, ¿qué es un discípulo? It's simply a student or a learner. Es simplemente un estudiante o alguien que quiere aprender. So Jesus is telling his disciples, So, Jesús les dice a sus discípulos, his students, a sus estudiantes, his learners, a aquellos que están aprendiendo, to go, everything you've heard and learned of me, todo lo que has aprendido de mí, to go and teach other people. ve y enséñale a otras personas. So that is what we are called to do, Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer, is to receive the teaching, es recibir las enseñanzas. and once we receive the teaching, Una vez que nos las dan, we take it to other people. las llevamos a otras personas. But we have to remain in the teaching. Pero tenemos que estar bajo las enseñanzas. And not everybody is a teacher. Y no todas las personas son maestros. A lot of times in American churches, Muchas veces en las iglesias americanas there's some people that really like prophecy. hay gente que le gusta la profecía And they really get into when Jesus is coming back y se meten mucho en cuándo va a venir Jesús and whether or not all the prophecy has been fulfilled for him to come back. o si todas las profecías ya se han llevado a cabo, When he's coming back. cuándo va a venir por segunda vez, What's going to happen when he does come qué back. va a suceder cuando Él venga. And we've got a saying in American churches, Y decimos en las iglesias americanas, if somebody shows up and wants to teach on the end times, si alguien quiere venir y enseñar acerca de los últimos tiempos, don't let them teach on the end no times. dejes que enseñe de eso. Same way with new people that are coming in that are hearing about the gospel. Igual con las nuevas personas que vienen a escuchar del Evangelio, You have to learn first. hay que aprender primero. You can't teach what you don't know. No puedes enseñar lo que no sabes. So you have to take the teaching of the Word of God seriously. So tienes que tomar la palabra de Dios en serio And it has to be preeminent in the church that you are part of. y tiene que ser amplificado ahí en la iglesia donde tú estás.
So one of the main principles, primary functions of the first century church was to remain under the apostles' teaching. So, una de las cosas principales de esa iglesia era mantenerse en las enseñanzas del apóstol. Now, I personally believe all the apostles are passed away. Yo creo que ya todos los apóstoles ya murieron, But God has given us pastor and elders and teachers pero Dios ha dejado a los pastores, a los maestros, a los ancianos, to teach us the Word of God. para enseñarnos la palabra de Dios. And if you feel like you're too big to be taught, Y si tú crees que tú eres muy grande para que te enseñen, then you will never be used of God. entonces Dios nunca te va a usar. You ever seen these people and think they got it all figured out? ¿Alguna vez has visto a las personas que saben que ya se pueden todo? If you find those people, Si encuentras a esas personas, be nice to those people. sé bueno con ellos, Love those people. ámalos, Be kind to those people as much as possible. trátalos bien lo más que puedas, But don't hang out with them too much. solo que no compartas mucho con ellos, Because we all have room to learn. porque todos tenemos áreas en las que tenemos que crecer. Why do you think Jesus and the Bible talks a lot about humility? ¿Por qué tú crees que Jesús habla mucho de la humildad? Because a humble person realizes they don't have it all together. Porque una persona humilde sabe que no lo sabe todo. They realize that they can still learn. Entiende que todavía pueden aprender And they realize who they are compared to God. y que ellos saben quiénes son comparados a Jesús. And they realize that He's God and we are the servant. Y ellos saben que Él es Dios y que nosotros somos los siervos. So a primary function of a New Testament church should be to teach the Word of God. So, una función primordial de una buena iglesia es And I know, predicar la palabra. I know Jonathan teaches the Word of God. Y yo sé que Jonathan habla la palabra de Dios. But you have to be willing to be taught. Pero tú tienes que querer And que if te you're enseñen. if you're running from pillar to post, you know that saying? No. If you're running from one place to the other, So, si tú estás corriendo de un lugar a otro, just trying to get your needs met, solo de querer llenar tus necesidades, you'll never be able to be used of God. nunca Dios te va a poder usar. The second thing that I see that we need to do as a New Testament church La segunda cosa que necesitamos hacer is to have fellowship. es poder compartir los unos con los otros. Now I want us to notice in this scripture that fellowship and sharing of meals are separate. They're not the same thing. Y quiero que veamos aquí que compartir comidas o tener un compañerismo son diferentes. While sharing of meals can lead to fellowship, So, compartir comidas pueden llegar a un compañerismo. fellowship is a growing of a body of believers into Christ likeness. El compañerismo entre creyentes nos lleva a ser más como Jesús. In John chapter 17, Jesus prayed that his followers might be united. En Juan dice que Jesús oró que los discípulos o la gente fueran unidas And they might be one in him. y que fueran uno en Él. One of the things I really like when I come to church and you're here, and when I come in the afternoons and you're here, Una de las cosas que me gusta cuando yo vengo y ustedes están acá, some of you aren't in a hurry to leave. algunos no quieren irse. And I hate that we come Y yo odio que nosotros venimos and you have to leave. y que ustedes se tienen que ir. You don't have to leave. Tú no tienes que irte. The ladies will be in the back. La gente va a estar ahí atrás. If we're here practicing in the choir, Si nosotros estamos practicando aquí, go to the back classroom. puedes ir ahí atrás a las You're aulas. welcome to stay in the parking lot. Puedes quedarte aquí en el estacionamiento. Just because we show up, Solo porque nosotros estamos aquí, don't mean you have to leave. no significa que tú te tienes que ir. One of the things I believe helps a church grow more than anything Una de las cosas que yo creo que ayuda a crecer a la iglesia más que todo is when people come 15 minutes early es cuando la gente viene 15 minutos temprano for a service para un servicio and stay 15 minutes later after the service. y se queda después del servicio 15 minutos. One way I can tell whether a church is healthy or not Una de las cosas que yo puedo ver si la iglesia es saludable is when the service ends at 12 o'clock es cuando el servicio termina a las 12 and people are still hanging out at 12:30. y la gente todavía está aquí a las 2:30. That is fellowship. Ese es un compañerismo. That is becoming one as a body. Ahí se está
convirtiendo en uno como cuerpo. I'm sure that you have people like we have. Y yo creo que ustedes tienen gente como nuestra iglesia la tiene. They slip in the back door, Ellos se van por la puerta de atrás and then they slip right out the back door, y luego salen a la otra puerta and they don't want to talk to y anybody. no quieren hablar con nadie. But that's not what church is. Pero eso no es lo que la iglesia es. I need you. Yo quiero que ustedes, You need me. nosotros nos Both. necesitamos los unos a los otros. I need you. Yo los necesito a ustedes. You need me. Tú necesitas de mí. We need each Nos other. necesitamos los unos a los otros. That is what we need as a New Testament church. Eso es lo que necesitamos como una iglesia del Nuevo Testamento. You need a shepherd that is committed to Tú you, necesitas a un pastor que se comprometa contigo, that is going to be there with you through hell and high que water, va a estar ahí en todo momento. and a pastor needs a congregation Y el pastor necesita una congregación that's going to be with him through hell and high que water. va a estar con él entre las buenas y las malas. And we need each other in the same Y way. nos necesitamos los unos a los otros de la misma forma. And before we can do that, we have to fellowship and grow together. Y antes de hacer eso tenemos que tener compañerismo y crecer. And one way we do that is to share meals. That's another function of a New Testament church. Y una de las formas que hacemos eso es compartir en comidas. And by the way, you all have better food than us. Y yo sé que ustedes tienen mejor comida que nosotros. You know, I know that we don't eat traditional Mexican food, and I know Jonathan is from Costa Rica, and he shared some food with me. Yo sé que nosotros no comemos comida tradicional de México y el pastor Jonathan es de Costa Rica. But you do realize how many Mexican restaurants pop up everywhere? Pero sí ves que alrededor hay muchos restaurantes mexicanos. It's because we like it, Es porque nos gusta. and you do have good food. Y tienen buena comida. And we are designed to share our meals with one another. Y hemos sido creados para compartir comidas con los unos y los otros. And you remember when Jesus was criticized by the religious leaders of the day? ¿Te acuerdas cuando Jesús fue criticado por los religiosos? That they were criticizing him for eating with sinners. Lo estaban criticando por estar comiendo con pecadores. See, in that culture, Y en esa cultura, when you ate with somebody, cuando tú comías con alguien, you were kind of identifying with them and letting them know that you cared about them. te estabas identificando en ese grupo y que te importaba ese grupo. So when we share our meals together, So, cuando compartimos comidas, we need to share them in a way that is not selfish, tenemos que compartir una forma de no egoísmo, but willing to give our food to other people, pero tener la voluntad de compartir con otros, sit down with them, sentarnos con ellos and have a conversation with them as human beings over a meal. y tener una conversación así como seres humanos. When we have people come into our house Cuando nosotros tenemos gente que viene a nuestra casa and we share the food that we prepared and we bought, y compartimos la comida que preparamos y compramos, that is showing them that we care about them Les- and that we love them. les está enseñando que nos importa y que les amamos And we're not afraid to be identified with them. y que no tenemos miedo de identificarnos con ellos. Now, we have a meal. That's one reason we have a meal every Wednesday evening here. Y aquí nosotros tenemos comida los miércoles Because I believe that it's very important to share meals and to fellowship por lo que yo creo que es importante compartir mientras comemos, as a New Testament church. como una iglesia del Nuevo Testamento. But my people still struggle at times Pero a mi gente siempre se le hace difícil with eating with different people. comer con diferentes personas. It's not that they don't like different people, No es que no les guste las otras personas, but they like what's familiar. pero les gusta lo que ya es familiar. So they'll eat with their family. So, comen con su familia, They'll eat with the same people every week. con la misma gente cada semana. So I'm having continually say, eat with other people. So, continuamente yo les siento decir, coman, compartan con otros. Go to another table. Váyanse a otra mesa, Separate. sepárense. Maybe every other week sit with your family and every other week sit with somebody different. Tal vez alguno de los días de la semana vayan, siéntense con alguien diferente. Because sharing of meals was a primary function of the New Testament church. Porque compartir mientras están comiendo era una función primordial.
And we need to apply that today as Y well. tenemos que aplicar esto también en esos tiempos. So, primary functions of a New Testament church were to teach, to fellowship, and to share meals, So, una de las funciones primordiales era poder compartir and also to pray. y la otra es poder orar. And do you remember when Jesus cleansed the temple? ¿Te acuerdas cuando Jesús limpió el templo? And he went in and he threw out all those that were making money Él entró y sacó a todas las personas que están haciendo dinero, by selling the sacrifices, the doves and things, and money changing. aquellos que estaban cambiando todo ese dinero, haciendo los sacrificios. And he said that you have made my father's house a den of thieves. Y Él les dice que has hecho este lugar una cueva de ladrones, But it is supposed to be a house of prayer. pero que supuestamente tenía que ser una casa de oración. He didn't say a house of preaching, Él no dijo una casa de predicación, but he said a house of prayer. pero Él dice una casa de oración. And I noticed that you guys pray far more than we do in a service. Y yo sé que ustedes oran más que nosotros, And that is so wonderful. y eso es muy maravilloso. And why are we to pray in a church? ¿Y por qué tenemos que orar en la iglesia? Because if we look at the model prayer, we can see I call it the model prayer instead of the Lord's Prayer. Yo en vez de lo que vemos en la oración modelo, la Because- oración del Señor, Because when the disciples said, Jesus, teach us to pray, porque cuando los discípulos le dicen, Jesús, enséñanos cómo orar, he gave them the Lord's Prayer, or what I call the model prayer. Él les da la oración, And the reason why I call it the model prayer y yo le llamo la oración, el modelo de la oración, is because in that prayer, es porque en esa oración he says to ask for forgiveness of our sins or our trespasses. Él dice por pedir perdón por nuestros pecados, Jesus never had to ask for forgiveness. He was the pure, spotless Lamb of God. o pedir perdón, y Jesús nunca tuvo que hacer eso, Él era el Cordero de Dios. But in that model prayer, I want to just briefly share what we can learn through prayer. Pero en esta oración les quiero mostrar que podemos aprender acerca de la oración. In prayer, we learn that God is our Father and our Savior. En oración aprendemos que Él es nuestro Padre, nuestro Salvador. Jesus said to address God as our Father. Dice que le hablemos a Dios como nuestro Padre. In prayer, we learn that our needs are different from our wants. Que en la oración podemos ver que nuestras necesidades son diferentes a lo que queremos. Jesus said to pray for your daily bread. Jesús dice que oramos por nuestro pan de cada día. How many of us want to pray for our yearly bread? ¿Cuántos quieren orar por todo el año de comida? How many of us are content with our daily bread? ¿Cuántos estamos felices de tener un If- pan cada día? If I went to my cabinet today Si yo voy ahorita allí donde tengo la comida and I opened my cabinet y yo abro el closet and all I had was enough food for today, y todo lo que tenga es comida para hoy and I didn't have any money except what I was going to have to make to tomorrow y no tengo dinero, solo lo que voy a hacer mañana to have that food, para tener esa comida, then I don't know how much faith I have. no sé cuánta fe tenga, I would be a little bit anxious. yo estaría un poquito ansioso, I would be a little bit worried. estaría un poco preocupado. But in the prayer and in the day in which Jesus was teaching, especially those people that were day laborers, Pero en la oración que él estaba haciendo del pan de cada día, especialmente los que trabajaban, he was saying, trust in me. él estaba diciendo, confía en mí. He was saying, I will give you your daily bread. Él está diciendo, confía en mí, yo te voy a dar el pan de cada día. And for those of us that are spoiled brats like me, like myself, Y aquellos que somos spoiled, brat, spoiled? Yes, I'm spoiled. I'm spoiled because I have been blessed. And I've never been without food. y soy así porque yo nunca he podido ir ningún día sin comida. I have never been without a roof over my head. Siempre he tenido techo sobre mi cabeza. I have never been in a place where I didn't know where my food was coming from. Nunca he estado en un lugar que yo no sabía de dónde iba a venir la comida. And now I realize the majority of the world are in that situation. Y yo estoy viendo que muchas de las personas en el mundo están en esa misma situación. So I'm spoiled. Soy spoiled. Yes, I am. But in our prayer life,
Pero en nuestra vida de oración, Jesus says to pray for our daily bread. Jesús dice que oremos por el pan de cada día. So as we pray, and the reason why God's house is to be called a house of prayer is because it teaches us to rely on Him. Y por eso Dios habla que la casa es de oración, porque necesitamos aprender a agarrarnos de Él. And as we see those needs met, Y cuando vemos que nuestras necesidades, then our faith is increased. Dios las cumple, entonces nuestra fe And we incrementa. truly know that God is who His Word says that He Y ahí is. entendemos que Dios es quien dice que la palabra. But when you live in paradise, Pero cuando tú vives en el paraíso, it's very easy to depend on self instead of God. es muy difícil depender en uno mismo que en Dios. And I think that's a big problem in America today. Y eso es un gran problema ahora aquí en América. So in prayer we realize we're also sinners. It says, forgive us of our sins. So, en oración también dice, perdónanos nuestros pecados. In prayer we realize we are weak and in need of God's strength. Lead us not into temptation. Aprendemos que somos pecadores, que tenemos debilidades. And in prayer we realize we have an enemy fighting against us. También entendemos que tenemos a un enemigo que está peleando en contra de nosotros. When we pray, deliver us from evil. Cuando pedimos, líbranos del mal. So the 5 primary functions of a New Testament church Entonces esas 5 funciones, are to teach, a enseñar, to fellowship, a compartir, to share meals, compartir en comidas, to pray, orar, and lastly to be generous. y la última es ser generoso. Let me read once again verses 44 through 46. Voy a leer el verso 44 al 46. And all the believers met together in one place and shared everything they had. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Some cults, do you know what I mean by cults? Yeah. Okay. Algunos cultos. That's good. Some preachers who do not follow the Word of God, Algunos predicadores que no siguen la palabra de Dios, who just want to use people to make money que solo quieren usar a la gente para hacer dinero and have power over them, y para tener poder sobre ellos, will use this scripture usan este versículo to try to get people to sell all their material possessions, para que la gente pueda vender todas sus posesiones bring it to the church, y traerlas a la iglesia and then let that pastor be in control of it. y dejar que ese pastor tome control de esas posesiones. If Jonathan ever tells you that, you run. Si alguna vez Jonathan te dice eso, tú tienes que correr. But Jonathan's never going to tell you to do that. Pero Jonathan nunca te va a decir eso. What the first century church here, it wasn't about communal living. So, en la iglesia, They were holding things loosely. ellos estaban teniendo las cosas más sueltas. Jesus said the poor we're always going to have with us. Ellos Jesús les decía que los pobres siempre van a estar ahí, There's always going to be people that have more than others. que siempre va a haber gente que va a tener más que otros, And if we are a New Testament church, y que si somos una iglesia del Nuevo Testamento, those that have more esos que tienen más will hold things loosely van a soltar más las cosas to be able to help the whole body. para poder ayudar a otras personas. They won't be greedy. No van a ser egoístas. Greedy. So I think that if we apply those principles So, si nosotros aplicamos estos principios to our churches today, ahora en las iglesias de estos días, then we are going to be able to praise God and be unified, and we're going to see kingdom growth. And that's what's happening in verse 47. Let me read that right fast. ¿qué? Voy a leer el capítulo 47. All while praising God and enjoying the goodwill of all the people, and each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor
agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. So many times, and you all have a great singing, okay? So, ustedes cantan muy bien. Wonderful singing. Music is very important. La música es muy importante, But praising God through song pero adorar a Dios en la música is a result es el resultado of doing church right. de hacer la iglesia bien. You should not come to church just because you guys have a great worship team. Tú no deberías venir a la iglesia solo porque tienen un equipo de oración muy bonito. You should be part of the church because it is a Bible-believing church that preaches and teaches the Word of God, Deberías venir a la iglesia porque tú sabes que enseña muy bien la palabra de Dios, that cares about others, que se importan por los demás, that's willing to share what they have with que you, tienen la voluntad de compartir las cosas contigo, that's building a unified body of believers that will do kingdom work, not church work. que se están uniendo para tener un grupo de creyentes para hacer la voluntad de Dios. Praising God is essential, Adorar a Dios es esencial, but praising God is not just the music and the emotion. pero adorar a Dios no solo es la música y la emoción, It's how we hear and respond to the Word of God. es como respondemos a la palabra de Dios, It's a response to applying these primary functions that we find here in Scripture. como respondemos a las cosas principales de la palabra. Do you know the song, the English praise song, I'm Coming Back to the Heart of Worship? ¿Tú sabes esa canción en inglés? Voy a regresar al corazón de Dios. It's a very popular song. It was written in the 90s. I believe it was written over in England by a guy by the name of Matt Redman. Se escribió en los 90 por el hombre que acaba de mencionar. What had taken place was that people were coming to the church Y lo que estaba pasando en ese momento es que la gente estaba viniendo a la iglesia just for the music. solo por la música. They weren't coming to participate in anything other than enjoying the good music. Solo venían para escuchar la música que estaba sonando. They weren't willing to give themselves to be used of God. No querían, no tienen la voluntad de ser usados por Dios. They were being consumers, Estaban siendo consumidos but they weren't investing in the church. y si no estaban dando a la iglesia, solo querían tener. Well, the pastor got fed up with it, Entonces el pastor ya no quería más de eso. and he took away all the instruments. Entonces quitó todos los instrumentos, He took away all the sound system, quitó todo el sistema de sonido and they only sang a cappella y music. cantaban a capela. And it says, let me read what Matt, the author, says here. Voy a leer lo que dice el autor. It says, the pastor reminded his church family to be producers in worship, not just consumers. Decía que aprendieron a hacer producir en la música, no solo consumir. And the pastor asked, when you come through the doors on Sunday, Y que el pastor preguntó que cuando ustedes entren por las puertas del domingo, what are you bringing as your offering to God? ¿qué es lo que tú traes como ofrenda a Dios? And that's not money, folks. Y eso no es dinero. The pastor was talking about yourself. El pastor está hablando acerca de la persona. Matt then said, before long, we reintroduced the musicians and the sound system. Y de ahí dice que al poco tiempo presentaron a los músicos. And as we gained a new perspective that worship is all about Jesus, Y cuando pudieron tener una perspectiva en que la música era para Dios and He commands a response in the depths of our souls, y que Él quiere que haya una respuesta en lo más profundo del corazón, no matter what the circumstances and setting, no importa cuáles las circunstancias o el lugar, then I wrote the heart of worship. entonces ahí yo pude crear esta canción. Let me read you a few lines of this song. Te voy a leer algunas de las líneas de esta canción. It says, when the music fades and all is stripped away, Cuando la música se acaba, and I simply come, yo solo vengo longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Yo trato de traer algo que sea bien. I'm coming back to the heart of worship, Yo vengo al corazón de adoración and it's all about you, Jesus. y es solo para ti, Jesús. It's not about you. No es acerca de ti, It's not about me. no es acerca de mí, It's not about Pastor Jonathan. no es el pastor Jonathan, It's not about your great worship team. no es
por el equipo de adoración. Praise God for all of them. Gracias a Dios por todos ellos. But it's about Jesus. Pero es acerca de Jesús. When Isaiah the prophet saw the Lord high and lifted up, Cuando Isaías vio a Jesús levantado, how did he worship the Lord? ¿cómo él adoró al Señor? Was it through song? ¿Fue por canción? Nope, it wasn't. No, It was giving of himself. era por darse a él mismo. He said, "Send me, Lord, send me." Él decía, mándame a mí, Dios. And I think that if we learn who God truly is, Y yo creo que si nosotros creemos en quién Jesús es and we see God for who he is, y lo buscamos por quién Él es, then we, and only then, y entonces ahí will respond the same way that Isaiah did. vamos a poder responder como Isaías lo hizo. May I be used of you. Úsame, May I be used of you, God. úsame, Dios. I don't want it to be about me. No quiero que sea acerca de mí. I am nothing. Yo soy nada. It is all about you. Es solo acerca de ti. You are the righteous one. Tú eres, You are the holy tú one. eres el santo. You are the righteous and the just God. Tú eres el justo. And I'm so honored that you want to use me. Y estoy honrado de que me quieras usar. And it's only then Y entonces ahí will our worship through music, nuestra adoración por medio de la música through giving offering, para dar la ofrenda, it's only then entonces ahí will we truly be able to worship the way that God wants us to worship, and He will receive our worship. vamos a poder adorar a Dios de una forma correcta y Dios va a recibir esa adoración. Folks can be up here singing beautifully, La gente puede estar aquí cantando muy bonito, but if it's for the wrong reasons, pero si es por las razones incorrectas, while it might pull on your emotions, tal vez puede atraer a tus emociones, it is not praising God. no está adorando a Dios. So if we apply these 5 primary functions that we talked about, Si aplicamos estas 5 funciones, teaching the Word of God and being able to be taught, enseñar la palabra de Dios, fellowshipping, de poder tener compañerismo, sharing meals, compartiendo comidas, praying, orando and being y generous, ser generosos, then I think God is going to honor us. entonces Dios nos va a honrar. And God's going to receive our praise and our worship, and we're going to be unified, and kingdom's going to grow. Y Dios va a recibir todo eso y así el reino crecerá. Thank you all very much. Gracias a todos. You're welcome, brother.